Good evening, students. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening. Good evening. तो सब जॉइन ହେଇଛ କି ହେଇନା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦଉଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ଜଏନ୍ କରିବେ ଚलो ତ ଆମର ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ଆମେ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଆମର ଅଛି କଣ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଛି ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଏମ୍ସ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଓକେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇବାର ଟିଚିଂ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଏମ୍ସ କଣ ଓ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ଏଇଟା ତୁମର ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ତମର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖ ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଢେଇବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ ହବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଓକେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତମର ପ୍ରାୟ ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ୟୁନିଟ୍ 4 5 ରୁ ତମର 5 ମାର୍କ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଆଉ 5 ରୁ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ନାହିଁ ତ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ 1 2 3 ରୁ ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଆସିବ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ରହୁଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିବାର କୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସେଇ ସବୁ ତମର ଏଥିରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ ର ଆସେ ଆଉ ଏମ୍ସ କଣ କାହିଁକି ପଢିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାର 5 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆମେ ଆଗ ନୋଟ ଦେଖିନବା ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା କୋଉଟା କୋଉଟା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆସୁନି ଓକେ ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ ହଉଛି ପିଲେ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦିଅ ଭିଜିବଲ ହଉଛି ବୋଲି यस ओके प्रीति ओके सुप्रभा ओके थैंक यू वो देखो रोटेट कर दिए देखो तो हमें स्टार्ट करवा जी एम्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस देखो the aims and objectives of education have been changing from time to time with the philosophy of life and the needs of the country ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ need ଅନୁସାରେ टाइम टू टाइम आमर एजुकेशन रे कोन विभिन्न एम्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज हे चलीचे द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर टू बी अचीव्ड इन द स्कूल थ्रू द फॉर्मल टीचिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट विभिन्न सब्जेक्ट रही कि गोटे फॉर्मली आमर जेमते कोन हवा दरकार तार एम्स और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हवा दरकार गोटे सब्जेक्ट रे जेमते हमें पढुचे सब बेले ए विषय अछि बायोलॉजी नउचो ए कोष कि तुमर आसिला एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये सब विषय रोचे फॉर्मली सर कि मैम पढ़ाउछंती ताकि तुमे तार बुझुछ कि काहेकि मु ए जिंसटा पढ़िली मोर ए लाइफ रे एटा आवश्यकता कोन तो फॉर्मली टीचिंग देकी हमें याको कोन करछे नंबर ऑफ सब्जेक्ट किछटा रहउची हमें यार एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एम्ति अचीव करूछे the unexpected development in the field of science and technology in the 21st century have ultimately affected not only the objectives of science teaching but also the objective of education ये एजुकेशन ର ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ତୁମେ ଏତେ ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ପାଠ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁନେ ୟା ପାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ ରିଲେଟେଡ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆସୁଛି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟଡି ବି କରୁଛେ ଯେମିତି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସରି କ୍ୟୁରିଓସିଟି କୁହନ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢୁଛି ଓପେନ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ ବଢୁଛି ମାନେ ଖୋଲା ମନ ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାବୁଛ ତ ଜୀବ ଜଗତ ଧର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ ତମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ତମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛ ଜୀବ ଜଗତ ତାର ଗଠନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଉଛ ଆମର ନଲେଜ ଏମ୍ କଣ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ପଢେଇବାର ଏମ୍ କଣ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ବେସିକ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ନଲେଜ ଅଫ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स तांको स्ट्रक्चर तांको फंक्शंस तांको लाइफ प्रोसेसेस जहाँ तुम जियोलॉजी जो माने जियोलॉजी ऑनर्स नहीं थिबो तुम जानिथिबो तमरो फिजियोलॉजी गोटे चैप्टर थाए सेतिर ऑर्गेनिजम्स केमती अछंदी तांको हैबिटेट कोन तांको स्ट्रक्चर कोन तांको फंक्शन कोन लाइफ प्रोसेसेस कोन तांको जीवन प्रक्रिया कोन ए सब जिंस भितरे हमें गभीर भाबरे डिस्कशन करूचे जेमती साइंटिफिक एटीट्यूड आम भितर बढ़ुचे साइंटिफिक एम बढ़ुची तुम भितर क्यूरियोसिटी बढ़ुची स्किल डेवलपमेंट होची तुमरो ऑब्जर्वेशन गोटे जिंस करूच एक्सपेरिमेंटेशन करूच क्लासिफिकेशन करूच मेजरमेंट करूच डाटा इंटरप्रिटेशन करूच ये सब कोन तुमरो स्किल एनहांसमेंट हला लाइफ प्रोसेस टाको तुम बुझुच रिप्रोडक्शन कोन रेस्पिरेशन कोन न्यूट्रिशन कोन ग्रोथ कोन इवोल्यूशन कोन ये सब जिंस कोन लाइफ प्रोसेस ना नहीं जीवन प्रक्रिया कोन कोन वृद्धि विकास जोटा हमें कहूचे रेस्पिरेशन जोटा कि श्वासक्रिया न्यूट्रिशन पोषण रिप्रोडक्शन प्रजनन ये सब जिंस कोन बुझिबारे हमको सहाय्य करूचे आमे जेतो पढुचे पढ़ले ही आमे बुझुचे हम लाइफ रिलेटेड जिंस एटा ओके तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस में हम भीतर बढ़ुचे तो ये सब होचे बायोलॉजिकल साइंस पढ़िबार लक्ष्य ताकि तुम जमती प्राकृतिक संपद विषय जानि परिबो निज लाइफ प्रोसेसेस विषय जानि परिबो काहाको गोटे बुझेई दे परिबो गोटे जिंस ओके हेल्थ हाइजीन विषय कसेस हे परिबो व्यक्तिगत स्वास्थ्य हला स्वच्छता हला न्यूट्रिशन हला डिजीजेस विभिन्न डिजीजेस रे भी तुम प्रिवेंशन नहीं परिबो धर गोटे जिंस पाठ पढ़िच मलेरिया ये जिनस प्रिवेंशन ये जिनस नेले मलेरिया हेबो नाही तो तुम कौन जो पाठ पढ़िच बोली सेटा को डेली लाइफ रे लगे पारुच कि नहीं तो ये सब जिनस या द्वारा तुम हेल्थ हाइजीन मेंटेन हो पारुची या सहित मोरल एम भी तुम बढ़ुची दायित्व बोध बढ़ुची सम्मान बढ़ुची नैतिक आचरण बढ़ुची वोकेशनल एम बढ़ुची वोकेशनल पाठ माने कौन देखो जो विभिन्न बायोलोजी रे मेडिसिनल बायोलोजी के जण पढुचंदी एग्रीकल्चर ऊपर के जण पढुचंदी जे ओयूटी नैचंदी नर्सिंग करूचंदी बायोटेक्नोलॉजी ऊपर पढुचंदी त कोन वोकेशनल एम आ द्वारा बढ़ुची तो 21st सेंचुरी रे नॉट ओनली ये केवल तुम पाठ पढ़ा को एनहांस करूची बट अल्सो ये तुमरो एजुकेशन को भी मध्य बढ़ाउची तुमरो मोरल सोशल एम को मध्य टच करूची हेल्थ हाइजीन विषय तुमको जनाऊची तो सर्वशेष ये सर्वांगीन उन्नति तुमरो करूची जहाँ द्वारा कि तुम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेवा दरकार तो एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस तुम गोटे बायोलॉजी टीचर हबो तुम कहीं बायोलॉजी टीचर हबो तुमरो लक्ष्य कौन तुमरो एम कौन कहीं तुम पढ़ेबो बायोलॉजी देखो द मेन एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस आर टू प्रोवाइड नॉलेज ज्ञान वितरण करिवो तुम पिलांको ज्ञान दबो कि ए जिंस एया एई जिनस रे एई माने कोर्स पढ़िले एई जिनस आमे देखुचे लाइफ प्रोसेसेस रे एई सब जिनस रहउची इक्विपमेंट सब एगुड़ा अछि तमरा बायोलॉजिकल लैबोरेटरी रे तो तुम किछ नॉलेज प्रोवाइड करूचो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इज टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोन कोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती जेमति पिले माने अंडरस्टैंड करि परिबे तार कोन स्ट्रक्चर कोन ग्रोथ कोन रिप्रोडक्शन कोन ए सब जिनस पिले माने कोन जानी परिबे प्लांट्स ऊपर हो एनिमल्स ऊपर हो तांकर रिप्रोडक्शन हो तांकर लाइफ प्रोसेसेस हो थ्रू बायोलॉजी स्टूडेंट एमाने कोन करबे साइंटिफिक नॉलेज सब गेन करि परिबे सेल्स ऊपर टिश्यू ऊपर ऑर्गन्स ऊपर विभिन्न भी तुम पढ़िथिबो हेरिडिटी इनहेरिटेंस इवोल्यूशन एनवायरमेंटल साइंस ये सब जिनस रे करना तुमको हायर स्टडीज रे तुमको दरकार हबो ये सब जिनस आ साइंटिफिक थिंकिंग मध्ये तुम भितरे बढ़िबो तो जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस माने हला तुमरो जीव विज्ञान जेमते छात्र छात्री माने कोन उद्भिद हला प्राणी हला एमानकर गठन कार्य वृद्धि ये सब जिनस विषय पिला माने बुझी परिबे तो या द्वारा कोन तुम नॉलेज प्रोवाइड करलो टू प्रोवाइड नॉलेज तार गोटे एम हला मुख्य एम हला तुम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेबार मुख्य एम हला तुम नॉलेज प्रोवाइड करिलो ओके सेकंड पॉइंट देखो टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल किछटा यूजफुल स्किल तुम भितर बढ़िला स्किल बढ़ला माने कोन हला तमे स्टूडेंट मानको कोन हेल्प करि पारलो जेमति केयरफुली ऑब्जर्वेशन करे एक्यूरेट मेजरमेंट कर लैब रे कोन करंदी मैम सर माने केयरफुली देखंदी ऑब्जर्व करे एक्यूरेटली मेजरमेंट करे केते कोन आसुची एक्सपेरिमेंट करे क्लासिफिकेशन करे कोटा को क्लास रे अंतर्भुक्त डाटा रिकॉर्ड करे इंटरप्रेट करे रिजल्ट को जेमति प्रैक्टिकल वर्क हला लैबोरेटरी एक्टिविटी हला फील्ड विजिट हला प्रोजेक्ट हला ए सब जिनस रे कोन होची लर्निंग तुमरो बढ़िबो ए स्किल गुडा को कोन होय ना नॉट ओनली इन साइंस लर्निंग बट आल्सो ये सॉल्व करे तुमरो डेली लाइफ रो प्रॉब्लम को सो टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल ता माने हला
विभिन्न पर्यवेक्षण है, सठिक माप है, परीक्षा करवा है, ये सब जिनस ये तुमको हेल्प कर तुम स्किल एनहांसमेंट होची कहा द्वारा टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा। ओके देन हमें नेक्स्ट जीवा टू डेभलप सर्टेन एबिलिटीज किछिटा कार्यक्षमता तुमको करूची कार्य दक्षता तुमर बढ़ौची। टू डेभलप साइंटिफिक एटीट्यूड तुम भितर साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ौची माने छात्र छात्री मानक मध्य साइंटिफिक एटीट्यूड माने कोन वैज्ञानिक मनोभाव जेमति कि तुम क्यूरियोसिटी बढ़ुची तुम गोटे जिनस जानवा भितर तुम ऑनेस्टनेस आसूची ऑब्जेक्टिविटी हो जाउछ तुमे सत्यनिष्ठा माने तुमे जोन से जिनस को माने किछि पक्षपाती करूना जोटा ठीक सेटा तुमे बाछुछ ओपन माइंडेडनेस बढ़ुची क्रिटिकल थिंकिंग तुम भितर बढ़िला एविडेंस पाइबा पई तुमर रेस्पेक्ट बढ़िला माने प्रमाण प्रति सम्मान बढ़िला थ्रू तुम जो जो सब ऑब्जर्वेशन थ्रू हो एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू हो वेरिफिकेशन थ्रू हो तो या द्वारा कौन होची ना पिले तुमरो साइंटिफिक एटीट्यूड मध्य तुम भितर ग्रो करूची। देन देखिबा नेक्स्ट टू गिव ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड विभिन्न साइंटिफिक मेथड रे तुम ट्रेनिंग दोचो से ट्रेनिंग पई मध्य तुम एटा दरकार हबो। टू डेवलप सर्टेन यूजफुल हैबिट किछटा हैबिट तुमरो एटी चेंज होची डेवलप होची एनहांस होची तुमरो किछटा हैबिट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मोरओवर तुमर ये सब्जेक्ट ऊपर इंटरेस्ट आसीबो एटा मध्य शिक्षार एक लक्ष्य गला। देन याकू इलाबोरेट करा हिची गोटे गोटे को तो हमें देखिबा टू प्रोवाइड नॉलेज आगो नॉलेज प्रोवाइड केमती करा होची दिस इज वन ऑफ द मेजर एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द स्टूडेंट स्टडीइंग द सब्जेक्ट शुड एक्वायर द नॉलेज ऑफ को जिनस नॉलेज एक्वायर करिवे पिले द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कांसेप्ट यूजफुल इन डेली लाइफ रे समानकर फंडामेंटल प्रिंसिपल हो कॉन्सेप्ट हो ए सुपर तांकर कोन गोटे नॉलेज आसुची नेचुरल फेनोमेना ऊपर से माने स्टडी करूछनी मु जोटा तुमको कहली एनवायरमेंटल साइंस हो नेचुरल जिंस तुम कोन फेनोमेना तुम जानि परुछ का द्वारा ई टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़िथिबो तुम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये सब जिंस जानि परुछ ओरिजिन केमिति हला बिग बैंग थ्योरी हला कोन हला आउ को थ्योरी हेइची केमिति लाइफ टा ओरिजिन हला इवोल्यूशन हे कि कोन हेइची प्रथमे में मांकड़ थिले मांकड़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ड्रामापिथेकस ये सब अच्छे ना नहीं बायोलॉजी रे पढ़िथिबो इवोल्यूशन तमे लास्ट टाइम होले होमो सैपियंस होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस होमो सैपियंस ओके ये सब जिनस कोन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अच्छी जनरल रूल ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी कहले तुमको ह्यूमन हेल्थ और हाइजीन ऊपर तुम कॉन्शियस होचो तुम नॉलेज एक्वायर करूचो हेल्थ और हाइजीन ऊपर एगुडा गला सब ज्ञान वितरण तुमरा नॉलेज एक्वायर गला। देन नेक्स्ट हमर अछि टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल किछटा स्किल तुमर एनहांसमेंट होची जेमते कि द स्टूडेंट शुड एक्वायर ए नंबर ऑफ स्किल लाइक एक्सपेरिमेंटल स्किल दैट इज हाउ टू हैंडल द apparatus इंस्ट्रूमेंट केमिकल्स एक्सेट्रा केमिति apparatus को हैंडल करिवो इंस्ट्रूमेंट को केमिति हैंडल करिवो केमिकल्स केते बेले केमिति कोन यूज करिवो ई सब जिंस तमरो स्किल एनहांसमेंट होची थ्रू teaching biological science. Okay, construction skills like making apparatus, repairing them, improvising them ये सब जिनस मध्य तुम लैब रे करो तो कंस्ट्रक्शन स्किल मध्य तुमरो डेवलप हैला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाइक सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम साइंटिफिकल ये सब जिनस साइंटिफिकली सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाइक सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम साइंटिफिकली तमे किछि गोटे जिनस हले साइंटिफिकली सॉल्व कर दोछ तमे भाबरो कि अंधविश्वास रे जाउनो तुमे कहचो या पछरे साइंस अच्छी कहि कि तुमे साइंस वे रे साइंटिफिकली ताको हैंडल करूछ तो ई सब गला तुमरो स्किल एनहांसमेंट। देन थर्ड रे अछि तुमरो टू डेवलप सर्टेन एबिलिटीज किछटा एबिलिटीज सम भितरे ग्रो करूची जेमति कि टीचिंग ऑफ साइंस टू डेवलप द एबिलिटी टू सेंस ए प्रॉब्लम गोटे प्रॉब्लम तुमे जानि पारुछ सेंस करि पारुछ डिफाइन द प्रॉब्लम को तुमे डिफाइन करि पारुछ प्रॉब्लम रो कारण दर्शाई पारुछ टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इंटरप्रेट करि पारुछ टू एनालाइज द डाटा को विश्लेषण संश्लेषण ये सब करि पारुछ टू जनरलाइज ताको जनरलाइज करि पारुछ टू प्रेडिक्ट फ्रॉम द गिवन डाटा रो तुमे किछि गोटे फॉल्स कि ट्रू सेटा को प्रेडिक्ट करि पारुछ ए सब जिंस हला तमरो गोटे सर्टेन दक्षता किछटा गोटे एबिलिटी तुम भितरे बढ़िला टू डेवलप सर्टेन एबिलिटीज जेमति कि प्रॉब्लम जानि पारलो प्रॉब्लम को बुझी पारिलो प्रॉब्लम को कहि पारिलो डिफाइन करि पारिलो ऑर्गेनाइज करि पारलो प्रॉब्लम टा कोन डाटा इंटरप्रेट करि पारलो डाटा को एनालाइज करि पारलो ताको जनरलाइज करि पारलो आ से प्रेडिक्शन करि पारलो गिवन डाटा रो को जिंस होची को जिंस हो नाही
ये गला तमरो सर्टेन एबिलिटी ग्रो कला देन आसला टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड तो भितर वैज्ञानिक मनोभाव बढ़ेला केमती टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड द टीचिंग ऑफ साइंस शुड एम्फासाइज ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्रिटिकली होची ओपन माइंडेडनेस भितर ओपन माइंडेडनेस बढ़ुची माने खोला भाबरे तुमे गोटे जिंस को सोची माने कौन परचो बुझी पारुच ताको भाभी पारुच है क्यूरियोसिटी तुम भितर बढ़ुची जिज्ञासा मनोभाव बढ़ुची ऑब्जेक्टिविटी बढ़ुची सर्टेन ऑब्जेक्टिविटी तुम भितर ग्रो कला डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बढ़ुची तुम भितर मु कहितली पूर्व ट्रूथफुलनेस बढ़ुची सत्यता जानिबाकू चेष्टा करूछ एविडेंसेस ऊपर तुम फेथ करूछ हाँ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स व्यू ऊपर तुमर सम्मान बढ़ुची परस्पर प्रति सम्मान मनोभाव बढ़ुची तो ये सब जिनस वाला तुमर कौन बाबा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड वैज्ञानिक मनोभाव तम भितर बढ़िला टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा टू गिव ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड विभिन्न ट्रेनिंग दे पारुछ केमती The two major aims of teaching biological science are giving training in scientific method and developing scientific attitude. तो भितर scientific attitude बढ़ुची और तुमरा scientific method मध्ये तुम भितर ग्रो करची जेमती तुमे प्रॉब्लम को जानि पारुछो सेंस से प्रॉब्लम को सेंस करि पारुछो ताको डिफाइन करि पारुछो कलेक्टिंग सुइटेबल एविडेंसेस विभिन्न प्रमाण ता भितर तुमे संग्रह करि पारुछो कलेक्टिंग सुइटेबल एविडेंसेस ताको कुहा गला ऑर्गेनाइजिंग डाटा से जो डाटा सब पाइले ताको तुम ऑर्गेनाइज्ड वे रे रखि पारुछ इंटरप्रेटिंग द डाटा को इंटरप्रेट मध्य करि पारुछ तो ये गला टू गिव ट्रेनिंग ये सब विषय रे कोन ना साइंटिफिक ट्रेनिंग रे तुमरा आवश्यक पड़ुची टू डेवलप सर्टेन यूजफुल हैबिट किछटा हैबिट पड़ुची जेमते कि मु कहितले तुमको पूर्वरु ऑनेस्टी बढ़ुची रिस्पेक्ट बढ़ुची तुमर गोटे कॉन्फिडेंस बढ़ुची बूस्ट करूची तो से सब जिंस लिखा है देखो टीचिंग बायोलॉजिकल साइंसेस should develop certain useful habits like habit of truthfulness सत्यता जानि पारुचो habit of honesty बढ़ुची habit of tolerance सहिबा कैपेसिटी रहउची तमरा सेल्फ रेस्पेक्ट तम ऊपर पढुची सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होची पेशेंस रहउची गोटे जिंस रे पेशेंटफुली तम कामटा करि पारुचो तो ये सब जिंस यूजफुल हैबिट रे गला देन असला सभा लास्ट रे जोडा थिला हमर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऊपर इंटरेस्ट आसुची पढ़िबा द्वारा ही सब इंटरेस्ट आसीबो किछु गोटे जिंस करबा द्वारा ही इंटरेस्ट आसे खाली बसथिले तो कोनोसी जिंस रे इंटरेस्ट आसीबोनी मोबाइल टे इंटरेस्ट आसुची बोली देखुचो ओके तो इंटरेस्ट नेले ही जिनसटा ही परिबो सेमती टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट करिवो केमती द एम ऑफ टीचिंग साइंस should be develop interest in reading scientific literature पढ़िबो टेकिंग अप साइंटिफिक हॉबीज विभिन्न साइंटिफिक हॉबीज सब भितर पढ़ेबो कंडक्टिंग साइंस एग्जीबिशन कंड्यूसिंग नो बाटा कंडक्टिंग ओके कंडक्टिंग साइंस एग्जीबिशन विभिन्न साइंस विज्ञान मेला जोटा तुम कहूचो साइंस फेयर कहूचो ये सब कंडक्ट करि परिबो टेकिंग पार्ट इन साइंस क्विजेस विभिन्न साइंस क्विज रे तुम भाग नै परिबो पार्टिसिपेट करि परिबो या द्वारा कौन तुम से सब्जेक्ट ऊपर इंटरेस्ट बढ़िबो अटेंडिंग सम साइंस सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस विभिन्न साइंस सेमिनार हला साइंस फेयर हला साइंस कॉन्फ्रेंस हला साइंस एग्जीबिशंस हला ये सब जिंस कौन करे तुमरो साइंस ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाए इंटरेस्ट गेन करो तमे ओके देन हमें एटा गला तुमरो सब एम्स भी तुमरो गोटे जगह रे देख दे दूची लॉन्ग क्वेश्चन एम्स लिख जदि लॉन्ग क्वेश्चन एम्स आसिला ये सातटा जगह को लिखिबो देन सातटा जगह को वर्णना करिवो किछि एतरे पाठ ही नाही एम खाली लिखिबो आमे काहे की पढिबा नॉलेज गेन करिबा को फील्ड रे नॉलेज गेन करिबा लिखि देलो हॉबीज हमर बढ़िबो माने हमर साइंटिफिक हम भीतर कोन हबो ए लास्ट जोडा में देखिले इंटरेस्ट बढ़िबो साइंटिफिक लिटरेचर पढिबो साइंस फेयर जीवो साइंस एग्जीबिशन जीवो साइंस क्विज रे पार्टिसिपेशन करिवो सर्टेन एबिलिटीज बढ़िला ट्रूथफुलनेस बढ़िला रिस्पेक्ट बढ़िला ऑनेस्टी बढ़िला तम गोटे कॉन्फिडेंस बूस्ट हला किछि नाही ही एथरे एम्स रे तुमे मनरो भी लिखि परिबो किछि एथरे घोषिबा आवश्यक नाही ओके देन हमें जिबा वैल्यूज कोन देखिबा वैल्यूज ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस हमें काहे की पढ़िबा वैल्यू कोन वैल्यू माने कोन तुमरो विभिन्न इंटेलेक्चुअल वैल्यू रहइबो एठी जेमति कि इंटेलिजेंस जीव विज्ञान शिक्षा बायोलॉजिकल साइंस कोन जीव विज्ञान को तमरो छात्र छात्री मानकर कोन दरकार हुए डेवलप करे इंटेलिजेंस तमरो वृद्धि करे रीजनिंग पावर बढ़ाए लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाए स्टूडेंट मान को क्रिटिकली थिंक कराए तो ये सब जिंस होची वैल्यूज तार जेमति कि हमें कहबा कि हमरो पिला मान को भितरे गोटे युक्तियुक्त शक्ति बढ़िला
ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଜଗତ କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଢିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ values ରେ ଯିବ ଓକେ ତ ଆମେ values ଦେଖିବା କଣ କଣ etymologically value signifies that quality of an individual or thing which makes the individual or thing important respectable and useful ତ ये କଣ କରେ ନା ये ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଢେ ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢେ ଡେଭଲପ କରିବ କଣ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଢେଇବ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଜନିଂ ପାୱାର ବଢେଇବ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢେଇବ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କ୍ରିଟିକାଲି ଥିଙ୍କ କରିପାରିବେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କଜ କଣ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୋଲା ମନୋଭାବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା values କଲେ values ପଢିଲେ this quality may be external internal or both ଏଟା ମନ ଭିତରୁ ଆସିପାରେ external ବାହାର ବି ପୁsh କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଟା both ହେଇଥାଇପାରେ according to urban କହିଲେ value is that which satisfies human desire human ର ଯିଏ desire କୁ ପୁରା କରୁଛି ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ value କହିବା science is one of those human activities that man has created to gratify certain human needs and desire man ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଢିଛି man କହୁଛି କି ନା human activity ରେ science ଗୋଟେ କଣ ଆମ need କୁ ପୁରା କରୁଛି ଆମ desire କୁ ପୁରା କରୁଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା କୁ ପୁରା କରୁଛି that is why it has been pursued for so many centuries and attracted ever wider extent of attention ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ attention କୁ ଏ ନଜରକୁ ଆସୁଛି science is valued mostly for its practical advantages ନିହାତି ଭାବରେ practical value ଅଛି କାରଣ biology is useful in daily life ତମର daily life ରେ ଏଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ biology ଛଡା ତମେ କିଛି କରିପାରିବ କି କରିପାରିବନି knowledge of health ହେଲା hygiene ହେଲା nutrition ହେଲା disease ହେଲା agriculture ହେଲା environment ହେଲା ଏଇ ସବୁ ତମେ କାହା ପାଇଁ ଜାଣୁଛ practical value biology ପାଇଁ ହିଁ ଜାଣୁଛ କି ନାହିଁ କୃଷି ପରିବେଶ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ଯାପନରେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି due to biological science practicality ପାଇଁ କି ନାହିଁ ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତମକୁ ratifying these science is valued mostly for its practical advantages through it is also valued for gratifying these interested curiosity and as an object of great aesthetic charm এটা ଗୋଟେ aesthetic charm ଆଉ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତମ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ବଢଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ knowledge ବଢଉଛି gratify କର ତମେ ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷରେ interest ନାହ ୟାକୁ ପଢିଲେ ତମେ ଆହୁରି interestingly ଜିନିଷଟା ଜାଣୁଛ କୃଷି ପରିବେଶ ହେଲା ପୋଷଣ ହେଲା ରୋଗ ହେଲା ଡିଜିଜ ହେଲା ଏର ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ କାରଣ ବାୟୋଲୋଜି କଣ କରୁଛି ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି କୋଅପରେସନ ହେଲା ସୋସିଆଲି କଣ ଏଟା ସାମାଜିକ ମାନେ କଣ ସାମାଜିକତା ମାନେ ତମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସିବ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସିବ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରିବ ସେଗୁଡା ତ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ତମକୁ ଗଢିବ ଏଟା ବି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହଉଛି ବାବା ଓକେ ତ ସମ୍ ଅଫ ଦ values of teaching biological science are କଣ value ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ value ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା intellectual value intellectual value ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି କି ଇଏ କଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢେଇବ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢେଇବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ intellectual value ରେ ଅଛି ତ intellectual value ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି science develops insights into the mysteries of nature as such provides the opportunities of developing the mental faculties of reasoning memory observation analysis originality କହିଲି ତମକୁ ଯୋଉଟା କି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା ତମକୁ ବଢଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବଢଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢଉଛି ଇଟ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ କଣ କ୍ରିଟିକାଲି and understand cause effect relationship in living organism କାହିଁକି କାରଣ ଜୀବଜଗତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ତାର କାରଣ କଣ କିଏ ହେଲେ ଏସବୁ କଣ intellectual value ରେ ଯାଏ reasoning ହେଲା memory ହେଲା observation ହେଲା analysis ହେଲା originality ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ intellectual value science does not permit one to accept anything which cannot be proved by actual observation reasoning and experimentation ଏମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି actually ଆମେ observe କରୁ ଜିନିଷକୁ evidence ପାଉ then ଆମେ science କୁ ବୁଝୁ ଏମିତି ନା କି ଏରେ ଗେରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସାଇନ୍ସ ରେ no ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ରିଜନିଂ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଦେନ୍ ଜାଣୁ ୟାକୁ ହେଲା intellectual value utilitarian value ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲେ ତମର utilitarian value ରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା
दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस रो एज ऑफ टेक्नोलॉजी या को कहा जाए तुम जो कहछ एरा कहछ गोटे जिंस को ए मॉडर्न एरा ओके दिस इज नो नीड टू एम्फासाइज ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ साइंस बिकॉज ए लेमैन हु नोज द यूटिलिटी ऑफ साइंस यूटिलाइज केमिति हम साइंस टा गोटे लेमैन मध्ये जानिबो गोटे अंध लोक मध्ये जानुची साइंस हैज चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ द सोसाइटी एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड साइंस कौन करछि वे ऑफ लाइफ पिला लोकंगर चेंज कर देछि आगुरु तुमे केमते रहउतलो एबे तुमे केमते रहउछ तमरो सोसाइटी रे वैल्यू बढ़े देछि तमरो ट्रेडिशंस ऑफ पीपल बढ़े देछि ए सब जिंस साइंस कोन एनहांस हेछि साइंस द्वारा प्रैक्टिकल वैल्यू जोटा को हमें कहबा कि जेमती हेल्थ हाइजीन हला तमरे न्यूट्रिशन हला तुमे प्रैक्टिकल बेस रे एको सब जानुछ कृषि परिवेश विज्ञान सुस्थ जीवन यापन रे तमरो सहाय्य करूछि बायोलॉजिकल साइंस तो in science there is a lot of scope of practical work in the laboratories as well as the field तो सब जगह रे साइंस लैब हो फील्ड हो ये सब रे तमरो बहुत मायने रखे बायोलॉजिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट टू बी टॉट बाय एक्टिविटी मेथड साइंस रे गोटे एमदी सब्जेक्ट आमे खाली घोषा बळदा भलिया घोषेले पिलांकु हबनी एक्टिविटी करबाको पड़िबो निहाती भाबरे तमे जे माने जियोलॉजी बॉटनी ऑनर्स नेहिथिबो बायोलॉजी बैकग्राउंड रे हिथिबो से माने जानिथिबो प्रैक्टिकल बिना आमे अधूरा तो एक्टिविटी मेथड न कले बायोलॉजी रो किछि मूल्य नाही ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इन साइंस हैज सम स्कोप फॉर प्रैक्टिकल वर्क एवरी सब्जेक्ट रे किछि ना किछि प्रैक्टिकल वर्क रो स्कोप रही थाए तो ये गला प्रैक्टिकल वैल्यू देन आसला पिले वोकेशनल वैल्यू जोटा कि मु तुमको कहितली वोकेशनल वैल्यू माने जेमती बायोलॉजी प्रिपेयर कर जो स्टूडेंट मान को विभिन्न जिनस रे से माने पार्टिसिपेट करि पारुछंदी जेमती कि मेडिसिन फील्ड हला नर्सिंग फील्ड हला एग्रीकल्चर फील्ड हला बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड हला कि रिसर्च हला ए सब रे कोन ना हमर बायोलॉजी मध्ये रहउचे तो बायोलॉजी पाई ही जीव विज्ञान ही छात्र छात्री मान को विभिन्न चिकित्सा हला नर्सिंग हला कृषि हला बायोटेक्नोलॉजी हला ए सब गवेषणा पाई ए सब वृत्ति पाई मध्ये से कोन करे पिला मान को प्रस्तुत करे तो ये गला वोकेशनल वैल्यू मध्ये बायोलॉजी रे बढ़िला द वर्ड वोकेशन मीन्स सेंस ऑफ फिटनेस फॉर ए करियर और ऑक्यूपेशन कहली तुमको जीविका निर्वाह करिवो वृत्ति पे प्रस्तुत करिवो आज साइंस इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर इट हैज ओपन इन्यूमरेबल values when avenues for different occupation कहली तुमको कृषि रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो कि स्वास्थ्य रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो डॉक्टर्स हो कि तुमरो नर्सिंग हो कि तुमरो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड हो ये सब रे तुमको साइंस दरकार होची जेतु साइंस रो गोटे multidisciplinary in nature. This aspect of science will go on improving till the end of the world as new inventions, discoveries and knowledge keeps on progressing day by day. ଦେଖୁଛ ତମେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ତମେ ମାନେ ବି ହେଲଣି ଦେଖୁଛ ଧଡ ଧଡ କିନା ସବୁ କୋର୍ସ କେତେ କଣ ବଢିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମେଡିକାଲ ଲାଇନ ରହିଲାଣି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନ ରହିଲାଣି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ରହିଲାଣି ତ ସାଇନ୍ସ ର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଦିଗ ବିସ୍ତାର ସେ କରିଛି କୌଣସି ଅକ୍ୟୁପେସନ ପାଇଁ ତମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ Disciplinary value कौन the literal meaning of the word discipline is mental and moral training trained to obedience हाँ डिसिप्लिन माने जानिछ तमे ओबीडिएंट हबो ओबीडियंस अर्जन करिवो लिटरल मीनिंग डिसिप्लिन माने हला तमे मेंटली और मोरली दीटा जगह रे तमे कोन ओबीडियंस थिबो डिसिप्लिनरी मीन्स नेचर ऑफ मेंटल ट्रेनिंग एटा मानसिक ज्ञान गोटे मानसिक ट्रेनिंग गोटे डेफिनेटली द टीचिंग ऑफ साइंस प्रोवाइड्स बोथ मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट तो पिला माने कोन डिसिप्लिन हेबे डिसिप्लिन सिटीजन हेबे प्रोवाइड करूची मानसिक मध्ये तुम मानसिक स्तररे भी तुमको ट्रेनिंग दोची मोरली मध्ये तुमको ट्रेनिंग दोची ओके तो ये गला तमरो कोन डिसिप्लिनरी वैल्यू देन हम देखिबा मोरल वैल्यू कोन करूची मोरल वैल्यू पिला मानक भितर मध्ये बढ़ुची केमती नैतिक मूल्य बढ़ुची विभिन्न जीवजंतु प्रति सम्मान बढ़ुची करुणा देखौछ तमे सहानुभूति देखौछ दया भाव देखौछ जीवनर मूल्य बुझुछ प्राकृतिक संपत्तिर सठिक व्यवहार करूछ जानुछ जल सरी जीव जल कम अछि तो जल को तमे कोन संचय करूछ नैतिक व्यवहार पई पिला मानकु प्रेरणा दोछि एटा तो सामाजिक और परिवेश भविष्य पीढ़ी पई मध्ये ये दायित्व बोध करौछि काकु तम मानकु तम भितर सिंपैथी बढ़ुछि कंपैशन बढ़ुछि
ତମ ଭିତରେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବଢୁଛି, ଏ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ସ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ପ୍ରତି ତମର ସମବେଦନା ବଢୁଛି। କିଛି ଜଣ ତ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଦି ତିନିଟା ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାନି କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଡେଭଲପ କରୁଛି ତମର ସେନ୍ସ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ୟୁର ହ୍ୱାଟ ସୋସାଇଟି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ସ। ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିକି ତମେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ, ପାଣି ଅଯଥା ଟ୍ୟାପ ଖୋଲୁନ, ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଞ୍ଚଉଛ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପିଲେ ତମର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢୁଛି। ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ? ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଜ ଏ ସିକର ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏ ट्रू पिक्चर ऑफ नेचर। तुम्हें नेचर पिक्चर को तुम्हें कौन करुच, पिक्चर ऑफ नेचर को तुम्हें सीरियसली नौच, तुम्हें रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, तुम्हें सबू लिविंग बीइंग्स प्रति रेस्पेक्ट दौच, सम्मान दौच, क्रिएट करुच फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस तुम भितर बढ़ुचे, तुम्हें अंडरस्टैंड करुच इंपोर्टेंट ऑफ लाइफ को, तुम्हें एनकरेज करुच एथिकल बिहेवियर को, जेमती कि नेचुरल रिसोर्सेस को संभालिकी यूज कर, बेसी नष्ट कर नहीं। इट ऑल्सो डेभलप कर तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, तुम सोसाइटी प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाऊँगी। देन देखिबा कैन नॉट इंटरप्रेट द फैक्ट एंड मेक्स फॉल्स ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन, ये सब जिनस करे नाही। तम भितर कौन मोरालिटी बढ़ुची तम भितर, या द्वारा मोरल वैल्यू ग्रो करुचे। साइंटिफिक परस्यूट्स रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एट ईच स्टेप, प्रति स्टेप रे तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ुची, तुम साइंटिफिक रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी तुम बढ़ुची, ट्रूथफुलनेस बढ़ुची, ये सब जिनस तुम मोराल वैल्यू रे गला। देन आसला कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू कौन पिले? सांस्कृतिक। तुम कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, देखो, culture is the way of life which has been handed over to society from one generation to another in the form of accumulated customs, habits and mode of living. Biological science help करुची तमरो कोन ना cultural value स्टूडेंट को भितर बढ़ाउची, जेमति कि respect from of nature हला, life हला, living traditions हला, विभिन्न रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स हला, नेचर हला, ये सब जिनस कल्चरल प्रैक्टिसेस हला, कस्टम्स हला, ଯେମିତି କି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ତମର ନଲେଜ ବଢୁଛି, କନଜରଭେସନ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ତମେ ଜାଣୁଛ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲିଭିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ସ ତମର ବଢୁଛି, କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ବଢୁଛି, ଓକେ, ତମ ଭିତରେ ହାରମୋନି, ଇଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହାରମୋନି ବିଟୱିନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ତାମାନେ ଇଏ କଣ, ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କଣ? ପ୍ରକୃତି, ଜୀବନ, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଧାରା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢିଲା। ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କହୁଛେ, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲିଭିଂ ଆମର ବଢୁଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବଢିଲା। ତ ଇଏ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା, ଦୃଢ କଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଇଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହାରମୋନି ବିଟୱିନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। ଦ ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ହେଲା ପିଲେ, ତମର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ, ଯେମିତି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିବେଶ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏଇ ବୁଝଉଛି। ଏଗୁଲା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେମିତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପାଠ ଆମେ ଅଲଗା ଟିକେ ପଢିପାରୁଛେ, ଯେମିତି କି କୃଷି ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା, ଚିକିତ୍ସା ହେଲା, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା। ମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ କ୍ୟାରିୟର ସଚ୍ ଆସ୍ ମେଡିସିନ, ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ତମେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛ। ମେଡିସିନ ହେଲା, ନର୍ସିଂ ହଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉ, ଏସବୁ ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମର ବଢିଲା। So culture is the way of life which has been handed over to society from one generation to another in the form of accumulated custom, habit and mode of living. Science has made a tremendous impact of all these component of culture. सांस्कृतिक ज्ञान तमर बढ़ुची, there is an involvement of science direct or indirect in the works as well as leisure of a modern man. As such it is responsible for dispelling many of the suggestions, ବିଭିନ୍ନ suggestions को ମଧ୍ୟ dispel କରୁଛି, ଯେମିତି କି ତମର ବିଭିନ୍ନ work ହେଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଦିଆ ହେଲା, କି ତମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କରଉଛି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି।
ହଁ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ସିମ୍ପଥି ଏଥିକାଲ ବିହେଭିयर ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ କମ୍ପିଟେନ୍ସିସ୍ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ଦିଟା କଥା ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ଗଡେଇ ଦଉଛି ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦବା କ୍ୱିକ୍ ରିଭିଜନ। ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏମ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ଆଗ ଏମ୍ସ ଯିବା, ଏମ୍ସ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷକୁ ଦେନ୍ ବୁଝେଇଲେ। ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଡିଲା, ତମେ ମାନେ ଆଗ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ, ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଜେନେରେସନ ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ବଢୁଛି, ଆମର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ ବଢୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ତମେ ଏମ୍ସ ରେ ମେନ୍ ଏମ୍ସ ହେଲା ଏଇ ସାତଟା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁଛ, ତମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍, କିଛିଟା ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣୁଛ, ଡେଭଲପ ହଉଛି ତମ ଭିତରେ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ଆବିଲିଟି, କିଛିଟା ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି। ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କଲା। ଟୁ ଗିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ରେ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁଛ। ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ, କିଛିଟା ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମତଲବ କଣ, ତମେ ହବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ହବିଜ ରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉଛ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି ଥ୍ରୁ କୁଇଜ କୁ ଯାଉଛ, ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ଯାଉଛ, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଯାଉଛ, କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ। ୟା ଦ୍ୱାରା ତମର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି। ଇଏ ଗଲା ତମର ଏମ୍ସ ରେ। ଏମ୍ସ ପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଇଲାବୋରେଟ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଲାବୋରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନଲେଜ ମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବଢଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମେନା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଜାଣୁଛେ, କନସେପ୍ଟ ଜାଣୁଛେ, ଅରିଜିନ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ତ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ହେଲା। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ। ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ ବଢିଲା, ଅବଜରଭେସନ କଲ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆପାରେଟସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କୋଉ ଆପାରେଟସ ମୁଁ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବି, କୋଉ କେମିକାଲ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି, କୋଉଟା କୋଉଠି ୟୁଜ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଲା। ସର୍ଟେନ ଆବିଲିଟି, କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରୁଛ, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରୁଛ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିପାରୁଛ, ଜେନେରାଲାଇଜ କରିପାରୁଛ, ସେ ଗିଭେନ ଡାଟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇପାରୁଛ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତମର ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ଏବିଲିଟି। ଦେନ୍ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ କେମିତି ବଢୁଛି ନା, ତମେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛ କ୍ରିଟିକାଲି। ଓପେନ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ ଆମର ବଢୁଛି, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ବଢୁଛି, ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ ବଢୁଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିଲା ତମର କଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ଦେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ତମେ ଦଉଛ, ଡିଫାଇନ କରୁଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ସୁଇଟେବଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛ, ଡାଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛ, ଡାଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛ। ଇଏ ଗଲା। ଦେନ୍ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ ରେ, ହ୍ୟାବିଟ ଅଫ ଅନେଷ୍ଟି, ତମ ଭିତରେ ଅନେଷ୍ଟି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ହ୍ୟାବିଟ ଅଫ ଟଲରାନ୍ସ, ଟଲରାନ୍ସ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢୁଛି, ପେସେନ୍ସ ବଢୁଛି। ଏସବୁ ଗଲା ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ରେ, ଯେମିତି କି ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ରିଡ କରୁଛ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହବିଜ ଜାଣୁଛ, ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସରି ଏକ୍ସିବିସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱିଜ ରେ ଭାଗ ନଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର କନଫରେନ୍ସ ଏସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛ। ଇଏ ଗଲା ତମର ବାବା ସବୁ ଏମ୍ସ ଗୁଡା। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଗ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ତୁମର ହେଡିଙ୍ଗ କିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଲା ପରେ କଣ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କେତେଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ବି ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଭୋକେଶନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସାତଟା। ଓକେ, ଏଇ ସାତଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିପାରିବ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲେଖିକି ସାତଟା ଏମିତି ତାର ବାହାର କରିଦବ ସାଇଡ କୁ, ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଦବ, ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଡି ନେଲା ସିଏ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ତଳ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦବ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଡିସକସ କରିବ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ସବୁ ପୁରା ସର୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତମର ମାର୍କ ଥୁଆ। ଆଉ ବେଶୀ ବହି ବହି ଆଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ତମର କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ତମର ବଢୁଛି। କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ, ଯେମିତି କି ତମେ
କଲଚରାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁଛ। କେମିତି ଜାଣୁଛ? ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ହେଲା କଣ ତମର କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଧାରା, ଏସବୁ ତମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ, ହ୍ୟୁମାନ କଣ, ନେଚର କଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝୁଛ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ୟା ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ହେଇଯାଉଛି ତମର। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଲା, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ତ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ନେଚର ଉପରେ। ଇଏ ତମର ଗଲା values of teaching biological science। ଏତିକି ଆଜି ଦେଖିଥାଅ। ଦେନ୍ ପୁଣି competencies ଅଛି ତମର ଆଇଡିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କେମିତି ତମ ଆଇଡିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହବ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି କଣ, ଏସବୁ ଅଛି। ହଁ, କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ଇଏ ତମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ। ନୋଟ୍ସ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ସାତଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏମ୍ସ ବି ଆମେ ସାତଟା ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ବି ଆମେ ସାତଟା ଦେଖିଲେ। ଏମ୍ସ ସାତଟା ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ଏମ୍ସ ସାତଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ, ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ, ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ଆବିଲିଟି। ଡେଭଲପ କଣ କଣ ହେଲା, ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଲା, ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ ବଢିଲା, ability, scientific attitude, training, certain habit ଆଉ interest। ଇଏ ଗଲା ତମର ଏମ୍ସ ରେ। values କଣ କଣ ସାତଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ପିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା intellectual, utilitarian, practical, vocational, disciplinary, moral and cultural। ଏତିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ମନେ ରଖିବ। ବାକି ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା କମ୍ପିଟେନ୍ସି କଣ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି କେତେଟା ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତାର ଆଇଡିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବ, କେମିତି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ହେବୁ। ତ ସେଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତାର କଣ କଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ନୋଟ ପଠାଇନି ଗ୍ରୁପରେ। ହଉ, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେବି। ମ୍ୟାମ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ? ହଁ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ହିଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, 4 5 ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ 4 ରୁ ଆସେ, ଦି ତିନିଟା ମିଶେଇକି ଆସେ। ବାକି ମେନଲି ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ 4 5 ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆସିଲେ ସେଇ ଦି ତିନିଟା ମିଶେଇ ଦିଏ। ବାକି ଲଙ୍ଗ ତମେ ଯେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ, ମେନ୍ ମେନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁନିଟ୍ 1 2 3 ରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ହଉ ପ୍ରୀତିମୟୀ, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେ ନୋଟ୍ସ ପଠେଇଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ। ଓକେ। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ, ଶୀତ ବଢିଲାଣି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା ସାରିବା ହେଲା। ତାର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡାକ ସାରିଲେ ଆମର ସରିବ ୟୁନିଟ୍ 2 ଟା। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।